ada hubungannya. Jadi untuk nulis tugas akhir biasanya itu kita awali dengan essay itu dulu. Okay, today we're gonna learn about punctuations actually. Okay, this one. Punctuation. Okay, wait. Anyone knows what is punctuation? Dan tahu nggak apa itu punctuation? What is punctuation? Yang anda tahu baca aja. Hah? Tanda baca, Pak. Tanda baca, siapa yang jawab tuh? Adit, Pak. Oh, Mas Adit ya. Thank you Mas Adit. Ya benar banget bahwasanya punctuation itu adalah tanda baca. Oke, tanda baca kita akan mempelajari hari ini tanda baca. Oke, ini tanda baca punctuation. And the outline of this meeting is that we would like to learn is comma, and also the second one is semicolon. Ini tujuannya adalah the objective of our lesson today. There are three. The first one, we would like to demonstrate the correct use of the comma and semicolon, which means that kita akan mendemonstrasikan bagaimana cara penggunaan koma dan semikolon yang benar, ya kan? And the second one is we would like to apply a basic comma and semicolon rules in compositions, ya. Yang ketiga, we would like to understand the rule of coordinating, subordinating, and adverbial conjunction in punctuation. Nah, ini apa itu punctuation? What is punctuation? Nah, this is punctuation is a set of specific mark or symbol that we use to express the meaning of our sentence clearly and to make the flow of the text smooth. Jadi punctuation itu sendiri adalah suatu tanda baca ya, simbol ya, yang mana mengekspresikan sebuah makna dari sebuah kata-kata kita secara benar. Jadi kalau nggak ada punctuation, nggak ada tanda bacanya, maka akan laju terus ya, akan maju terus, nggak ada tanda baca, nggak berhenti, sehingga orang pun, the reader will not understand what you write, what did you write. Jadi akan susah mereka memahaminya jika tidak ada punctuationnya. Ini kok lanjut terus, ini nggak ada titik, nggak ada koma, nggak ada semikolon, kayak gitu. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya punctuation itu it shows us where we need to pause. Ya. Kapan kita harus berhenti? Nah, itu fungsi daripada punctuation. It separates idea from each other, dan itu memisahkan ide yang satu dan ide yang lain, kayak gitu. It lets us know that a certain phrase is quoting someone else's word. Nah, dan punctuation juga itu memberitahukan kita bahwasanya beberapa frasa, beberapa kata itu kita quote dari punya orang. We quote some phrase or sentence from someone else.
It has a dozen other important function dan dia sangat banyak fungsinya, banyak selusin fungsinya. It's a dozen other important function of punctuations. Punctuation is based on sentence structure or syntax. Jadi punctuation itu dasarnya itu dari struktur kalimat atau syntax. What is syntax? Syntax is another word for grammar. Syntax is another word for grammar. Jadi syntax adalah kata lain daripada grammar, which is refers to the orderly arrangement of words. Syntax creates natural breaks at the end of clauses, and comma rules provide guidance on where to look for the expression or natural breaks. Jadi syntax itu membuat tempat kita menulis ini di mana kita harus berhenti itu in the end of clause. Jadi titiknya tuh kita taruh titik di akhir clause itu, koma atau titik di akhir clause itu syntax. And comma rules, aturan daripada koma itu sendiri provide guidance on where to look for the expression or natural break. Jadi kita kalau koma itu memisahkan antara klausa satu dan klausa yang lain. Itu koma. Tuh. So here is important point. Reader do pause at comma. Jadi pembaca itu berhenti ketika ada koma, but that is not why the comma was placed there. Tapi enggak selalu begitu ya. Ketika pause ketika pembaca berhenti membaca itu, ketika dia mempause membacanya itu bukan karena ada koma saja, bisa jadi titik atau yang lainnya atau semikolon. Comma placement is based on rules or theory. Comma placement is based on rule or theory. Jadi penempatan koma di dalam sebuah kalimat itu sesuai dengan aturannya, sesuai dengan aturan. The rule came first. Jadi aturannya itu pertama ya, kemudian komanya datang setelah aturannya ada, baru komanya keduanya. Kemudian baru pembaca berhenti setelah melihat koma. Tuh. Apa saja rule-nya? Rule-nya kalau nggak ada 12 kalau nggak salah. 11 atau 12. Oke, let's see. This is the rule of using comma. Yang pertama itu adalah golden rule. The first one is golden rule. When it does, leave it out. Nah, jadi ketika kita membaca ketika mendengarkan orang berbicara, when we hear someone speaking, and you don't know where to put the comma when you write what they are speak, maka tinggalkan aja dulu. Itu rule yang pertama. Jangan ketika kita mendengarkan seorang kemudian kita tulis apa yang dia katakan tanpa kita tahu di mana dia harus berhenti taruh komanya, maka tinggalin, kita cari yang lain lagi. Nih. This rule is telling you that do not use comma if you have no reason. Jadi rule ini memberitahukan kita bahwasannya jangan menggunakan koma ketika kita nggak ada alasan untuk menggunakannya. Pausing is not a valid reason to use a comma. Jadi pause isn't a valid reason to use comma. Jadi bukan alasan yang tepat untuk menggunakan untuk menggunakan koma, untuk menempatkan koma di dalam satu kalimat. If you don't know reason based on the rule, you have a choice. Jadi ketika kamu tidak tahu alasannya di mana kita harus meletakkan komanya, menempatkan komanya dalam sebuah kalimat, we have a choice. Kamu punya pilihan. Yang pertama, jangan gunakan koma, don't use the comma, do not ever use the comma, and the second one, do additional research. Jadi cari lagi referensi yang lain. Kemudian rewrite the sentence so that you know you are correct. Jadi kita tulis ulang apa yang kita tulis tadi itu, kita tulis ulang ketika kita mendengarkan seorang, dan kita tulis apa yang dia omongkan, dan kita tidak tahu where we should place the comma, kita tulis ulang lagi sehingga kita tahu bahwasannya apa yang kita tulis itu benar atau tidak. Itu the first rule ya, the golden rule.
When it does, leave it out. And the second one is comma rule, the cardinal rule. Nah, ini penting nih. Many of us makes wrong choice when we place the comma. Do not separate subject and verb with just one comma. Jadi jangan pernah memisahkan subjek dengan verb dengan satu koma. Dengan sebuah koma ya. Jangan pernah memisahkan subjek dengan verb dengan sebuah koma. Comma, need some coffee. I need a coffee. I need a coffee misalnya. Kita tulis di sini. Nanti ada di sini. Yang pernah memisahkan koma dengan memisahkan subjek dan verb dengan koma. Jangan pernah. Don't ever separate subject and verb with just one comma ya. A clause is formed when the subject and verb come together. Jadi sebuah klausa atau sebuah kalimat itu bisa dikatakan sebuah klausa atau sebuah kalimat ketika ada subjek dan verb bersamaan. Nah, ketika kita pisahkan dengan koma, maka itu akan rancu, bukan dinamakan lagi dengan apa namanya, tidak bisa dinamakan lagi dengan klausa ataupun sentence. Kalau kita pisahkan antara subjek dengan verb, di antara subjek dengan verb itu menggunakan koma. The clause is important grammatical unit and should not be interrupted by only one comma. Jadi karena apa namanya itu kita sudah tahu bahwasanya sentence atau klausa come together with subject and verb, so don't ever use comma between them, subject and verb, regardless of whether the clause is independent or dependent. Whether the clause is independent or dependent, walaupun itu klausa independent clause or dependent clause, do not insert comma between the subject and the verb. Nih contohnya. Contoh yang salah, the incorrect example, nih, Bob's manager spoke about the issue at length. Nih, Bob manager is subject, right? And we use comma, we place comma between subject and spoke, which is spoke is verb, right? Jadi ini akan berbeda lagi nih kalau ada koma, maka ini akan salah. Bob's manager, koma. Terus siapa yang spoke di sini? Gitu. Spoke about the issue at length. Jadi don't ever use comma between subject and verb. The correct is Bob's manager spoke about the issue at length. Ini yang benar. Corrected. It's separated by who. Nih, ada juga yang dipisahkan oleh who. Misalnya contoh. Incorrect. The man who gave us the information is no longer on that team. Jadi who ini misalnya kalau kita hilangkan the man gave us the information is no longer on that team. Bisa juga who, misalnya kita who-nya dihilangkan. Habis itu kita taruh koma, nggak bisa juga karena who ini hanya adalah pemisah saja, semacam modifier kayak gitu. Untuk conjunction juga bisa. The man who gave us the information is no longer on that team. Jadi the man subject, gave itu verb, jangan pernah dipisahkan dengan koma. Yang benar adalah the man who gave us the information is no longer on that team. Nah, jadi langsung saja don't ever use comma between subject and verb. Itu rule nomor 2 ya, the cardinal rule. Draw comma rule 3, comma conjunctions. Ini sisi. Comma rule 3, which is conjunctions. Use a comma to separate independent clause joined by coordinating conjunction.
Here we use a comma in order to spirit independent clause joined by coordinating conjunction. Okay, let's see this one. Coordinating conjunction, there are 7. Itu and, but, for, or, nor, so, and yet. Ya, itu ada coordinating conjunction, itu ada 3 itu, ada 7 itu. For example nih, Bob went to the meeting, but he arrived late. Mary summarized the report, comma, and she did a good job. Jadi kita menggunakan koma di independent clause. Ini sama-sama independent clause nih ya. Bob went to the meeting. Ini independent clause. Bisa berdiri sendiri. Bisa berdiri sendiri nih. Tanpa kalimat but he arrived late, dia sudah bisa berdiri sendiri. You got it, guys? Kok pada mati semua kameranya? Everyone, you got it? Yes, sir. Alright. Ini Bob went to the meeting ya. Ini independent clause. He arrived late is also independent clause. Nah, ketika diikuti dengan conjunction antara dua kalimat, coordinating conjunction antara dua kalimat ini, maka kita use comma between those two sentences. Ya, kita put comma between them. Bob went to the meeting, comma, but he arrived late. Karena ini sama-sama independent clause. Oke. Kemudian Mary summarized the report. Mary summarized the report, comma, it is also independent clause, and she did a good job. She is Mary, right? Mary summarized the report, comma, and she or Mary did a good job. It is also 2 sentences or 2 independent clause. Lester John encouraged me to manage the project, and I told him that I would. Menurut kalian ini benar nggak kalimat ini? Is it correct? Lester Jones encouraged me to manage the project, and I told him that I would. Should we put a comma between those 2 sentences? Ayo. Ini kan ada 2. The first sentence, Lester Jones encouraged me to manage the project. Ya toh? The first sentence. And followed by coordinating conjunctions. Or the coordinating conjunction between these 2 sentences, and the second sentence I told him that I would. Ini dipisahkan oleh coordinating conjunction. So we use comma. Ini rule number 3 loh. Rule number 3. Use a comma to separate independent clause joined by coordinating conjunction. Setelah project, sir. Setelah project. Oke. Lester Jones encouraged me to manage the project, comma, and I told him that I would. That's good, Mrs. Kamalia Martia. Ya, thank you. Ini ya kita ingat ya, karena dipisahkan oleh coordinating conjunction. Ya, kita lihat rule yang pertamanya ini. Ini rule-nya nih kan, use a comma to separate independent clause joined by coordinating conjunctions. Nah, ketika ada kalimat yang begitu, sama-sama independent clause nih, ada subject, ada verb, ada object, ada subject, ada verb, ada object.
dipisahkan oleh n dan enggak ada koma di tengahnya, maka kalimat itu salah. Harusnya mah dipisah dengan koma baru n. Kayak gitu ya. Alright. Nah, the rule number 4, comma introductory. Nih, you can read there. Place a comma, not please ya. Place a comma after word. Kita tempatkan koma setelah sebuah kata, kemudian sebuah frasa, atau dependent clause that introduce main clause, atau independent clause yang memperkenalkan atau yang menjelaskan daripada main clause-nya. Apa main clause itu? Main clause itu apa? Kalimat utama, Sir. Alright. Ya, bisa juga dibilang seperti itu ya. Ya, itu main clause-nya ya. Jadi kita menempatkan koma setelah kata, sebuah kata atau sebuah frasa, dan juga setelah kalimat dependent clause di mana menjelaskan main clause-nya atau kalimat utamanya. Nih. Kita bisa menggunakan subordinating conjunction, a word phrase that introduce dependent clause. Subordinating conjunctions are word or frasa or phrases that introduce the dependent clause. Itu subordinating conjunction itu ya. For example, if, when, as, also, because, as soon as, before, while, after, since, even to, unless, and whereas. Subordinating conjunctions show relationship between ideas related to time, such as when, after, and where, and also help compare and contrast ideas such as also, because, and even to. Kita lihat contohnya. Ini independent clause ya, complete sentence. Bob chaired the committee. Dependent clause. Although Bob chaired the committee, comma, kita put di sini, put apa comma after this dependent clause. Jadi kita taruh di sini ya. Ini kan dependent clause di mana menjelaskan main clause-nya. Main clause-nya mana? Harus ada di setelahnya ini. Kayak gitu. Harusnya ada di setelah ada di kalimat ini. Although Bob chaired the committee, comma, kita put comma ya, between there. Paham ya? Jadi itu apa namanya, subordinating conjunction itu biasanya ada di dependent clause ya. Biasanya ada di dependent clause, dan ketika ada apa namanya subordinating conjunction atau di dependent clause di depan apa namanya itu, ketika ada subordinating conjunction in front of a sentence, maka itu menjadi dependent clause. Although nih kan ini subordinating conjunction although nih. Although nih subordinating conjunction, and Bob chaired the committee. Kemudian ada Bob chaired the committee, harusnya dia nih Bob chaired the committee ini bisa jadi independent clause bila ada titik setelahnya. Tapi karena sudah diawali dengan although, maka dia menjadi dependent clause. Bila dia menjadi dependent clause, maka we put a comma after that sentence. Oke? Nggak kelihatan. Adverbial conjunction. Kemudian ada adverbial conjunction juga. Adverbial conjunction itu are word or phrases that introduce or interrupt independent clause. Jadi adverbial conjunction itu adalah sebuah kata atau frasa di mana memperkenalkan atau menjelaskan ataupun juga mengganggu independent clause. Ini ada berapa nih? However, therefore, for example, thus. Adverbial conjunction build bridge between ideas and help the reader understand the writer's intention. They provide transition. Jadi fungsinya adalah untuk mentransisi sebuah kalimat antara sebuah kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Contoh, nah, Bob chaired the committee.
Bob chaired the committee, titik. However, setelah however ini harus ada koma. Itu ya. Setelah however ini harus ada koma, and he didn't bring the agenda to the meeting. He didn't bring the agenda to the meeting, itu ya. Contoh juga, Bob chaired the committee, titik. For example, koma, bla bla bla. Atau enggak, Bob chaired the committee, those, koma, and he didn't bring the agenda to the meeting. Begitu ya. The word however contradict with the sentence before. Jadi kalau however ini kontradiksi dengan berbeda ya, berbeda, kontradiksi banget dengan kalimat sebelumnya. Kalimat ini, kalimat setelahnya ini kontradiksi dengan kalimat sebelumnya sehingga harus dimasukkan however di antaranya. Kayak gitu. Dan setelah however harus ada koma ya, pasti ada koma. Karena aturannya seperti itu tadi, aturannya koma introductory ya. If you place an adverbial conjunction at the beginning of independent clause, we still be complete and ended with comma. Nih. George was over the job his choice. Fortunately, nih ya. If you place an adverbial conjunction at the beginning of independent clause, will still be complete and ended with comma. Nih, kalau kita masukkan apa namanya itu adverbial conjunction di depan independent clause ini ya, George was over the job of his choice ya. Kita masukkan apa namanya adverbial conjunction yang dimana diakhiri dengan koma, maka ini tetap menjadi complete sentence ya, tetap menjadi complete sentence. Therefore, we were late. Therefore, we are coming late. Therefore, koma. Oleh karena itu, koma, we are late. Itu ya. Itu baru rule number 4. The next one is rule number 5, which is comma, non-essential element. A word of caution. This rule primarily pertains to who and which clausa that are not essential for clarity. Doesn't set off proportional pressure. Nih contoh ya. Itu contohnya. Alex Gorge, comma, who does my tax every year, complete the audit. Ini clear ya, jelas ini. Tanpa pun di sini, ini sudah clear ya. Tapi kalau kita masukin misal kita masukin who di sini, maka kita harus put koma di sini. Alex Gorge, comma, who does my tax every year, comma, completed the audit. Misalnya kita hapus who di sini. Kita hapus who. Kita hapus who. Kalau kita hapus who di sini, maka komanya juga kita hapus. Kita hapus komanya di sini. Alex Gorge does my tax every year, complete the audit. Gitu. Nih, without the who clause, WHO ya, bukan WHO ya. Without the who clause, the sentence still makes sense. Jadi tanpa who-nya juga, tanpa who, kalimatnya masih bisa dipahami. Let's see. Alex Gorge complete the audit. Kita hapusnya who ini ya. Who does my tax every year ini ya. Yang ini tadi yang seperti yang saya bilang tadi. Who does my tax every year? We delete it.
Jadi satu kalimat ya. Alex got langsung pindah ke sini, ke verbnya. Langsung pindah ke verbnya. Kita hapus ini. Ini masih make sense. Karena rule of comma ini, karena ini rule of comma, maka ketika ada who clause, maka komanya harus ditempatkan setelah Alex goes. Who does my task every year? Jadi ini semua hanya sebuah tambahan non-essential elemennya. Enggak terlalu penting dimasukkan di sini. Itu maksudnya non-essential element itu enggak terlalu penting dimasukkannya. Who does my task every year itu enggak perlu. Enggak terlalu penting. Alex got, nah contohnya ini kan without the who clause the sentence still makes sense. Alex got complete the audit. Kita nggak perlu masukkan koma karena ini rule daripada koma, maka harus kita adanya who, misalnya ada who does ada who clause di situ di tengah-tengah sebuah kalimat independent clause, maka kita harus pisahkan antara who clause-nya menggunakan koma. Tapi ada juga ya beberapa kalimat yang membutuhkan who clause ya. Contohnya seperti ini. The customer service representative who is in our New York office has your information. Clear? The customer service representative. Customer service ini kan banyak ya, ada yang di New York office, ada yang misalnya di US kayak gitu, misalnya di Indonesia, maka harus harus ada who clause, kalimat penjelasnya ya di depan di tengah-tengahnya. The customer service representative who is in our New York office, di kantor kita yang ada di New York, has your information, mendapatkan informasinya kayak gitu. Jadi ada memang kalimat yang membutuhkan who clause. Tapi kalau yang contoh yang di atas ini, contoh ini nih, sebenarnya non-essential element ya, koma non-essential element. Jadi dia sebenarnya nggak perlu ada who does my tax every year, karena sudah jelas di sini completed the audit kayak gitu ya. Jadi nggak perlu lagi sebenarnya. Clear memang clear, tapi harus dimasukkan koma antara subjek, dipisahkan dengan who clause, ditaruh koma lagi, and then baru verb complete the audit. Kayak gitu. Next one. Ya, rule number 6 sampai rule number 5 paham semua? Teman-teman. Paham ya? Kalau ada yang perlu ditanyakan silakan tanyakan sampai rule number 5. If you have any question, please ask me. Sudah pada paham semua berarti. Okay, we continue to the rule number 6. Comma independent comment. Ya. Comma independent comment. Nih, rule-nya nih. Use comma to set off word or phrase that interrupt independent clause. Jadi kita menggunakan koma untuk untuk memisahkan sebuah kata atau frasa yang mengganggu independent clause. Let's see the example. Nih. Joe asks if Carol could call her about the situation. Tanpa however pun sudah bisa berdiri sendiri. Joe asks if Carol could call her about the situation. Sebenarnya kalimat ini bisa berdiri sendiri tanpa however. Tapi we put a comma. Kenapa? Karena ada word or phrase. Ini word ya. Nih. Kita baca nih, this rule primarily related to the adverbial conjunction that are interjected into independent clause, expressing the writer attitude,
slightly interrupting the flow of the sentence. This independent comment can often be removed without affecting the sentence. Jadi independent comment itu, however ini bisa kita hapus tanpa memberikan efek samping pada kalimat setelahnya ya. Tuh. Margaret therefore will be able to assist Wally with the committee. Without therefore pun kalimat ini sudah bisa dipahami. Akan tetapi karena ada therefore di sini Margaret, setelah Margaret ini harus kita put koma, dan setelah therefore pun kita harus put koma. Use comma to set off a word or phrase that interrupt an independent clause. Oke. Ini juga example. Our department would of course prefer to have Saturday off. Without of course, this sentence still makes sense. Our department prefer to have Saturday off. Without of course. But there is of course here, so we put a comma after our department would, comma, yeah. And then there is of course, which is interrupt an independent clause. We put a comma after that and directly go to the verb prefer to have Saturday off. Adverbial conjunction can sound out of place in the middle of sentence. Yeah. And the next one, rule number 7, which is comma direct address. Comma direct address itu DA ya. Use comma to set off the name of title of person addressed directly. Jadi kita menggunakan koma itu untuk mengatur nama atau titel seseorang yang dihubungkan langsung dengannya. Kita lihat. Alice, kita mau bilang ke orang, gitu. Alice, could you please inform the consultant that we need additional time? Jadi setelah koma ini, karena kita secara langsung meminta bantuan kepada Alice, secara langsung kita meminta bantuan kepada Alice, maka kita ketika bilang Alice, so after Alice we put a comma after that. Could you please inform Mr. Rehan, ya kan? Could you please inform your friends to correct their exercise? Setelah Mr. Rehan, kita taruh koma setelahnya. Gitu. Itu karena dia koma direct address, dia secara langsung menunjukkan kepada orangnya. Alice itu, Alice ada di depannya misalnya. Jadi kita put koma, secara langsung kita hubungkan ke dia karena kita meminta bantuan kepadanya. Oke, ini juga nih. Thank you for allowing Mr. Gray to attend the conference in my place. Gitu. Misalnya kita langsung sebutkan thank you Melanie, thank you to Melanie, thank you, koma. Jadi karena kita sebutkan nama orangnya di yang kita bilang terima kasih, maka kita thank you-nya itu kita masukkan koma. And also after Melanie, setelah nama orang yang kita sebutkan maka kita put place a comma after that person. Thank you, comma Melanie, comma for allowing Mr. Gray to attend the conference. Tapi sebenarnya tanpa Melanie juga ini, tanpa kita sebutkan namanya juga, orang sudah paham sebenarnya mah. Thank you for allowing Mr. Gray to attend the conference in my place. Tanpa kita sebutkan Melanie. Tapi karena sudah kita sebutkan Melanie, maka kita put a comma between thank you and also Melanie. Okay. The next one. Nah. Simon expected that you Rio misalnya.
Mr. Rio, Mr. Rio, would complete the proposal. Simon expected that you, Mr. Rio, would complete the proposal. Jadi kita harus put a koma kalau kita sebutkan namanya. Nama you-nya itu kita sebutkan siapa orangnya itu, maka kita harus masukkan koma. Simon expected that you, koma, and then nama Mr. Rio misalnya muncul di situ, maka kita setelah nama Mr. Rio, after Mr. Rio's name, so we put a comma. Baru verbnya dan objeknya. Ya. You got it, guys? Sir, please allow 10 days for response to your question. Karena kita sebutkan sir-nya, sir, please allow 10 days for a response to your question. Maka setelah sir, should we put a comma karena ini direct address of direct person, langsung ke orangnya. Direct address can occur anywhere in the sentence. Jadi dia bisa muncul di mana saja di dalam sebuah kalimat. In the beginning of the sentence, middle of the sentence, or in the end of the sentence. Dia bisa di awal, di tengah, ataupun di akhir sebuah kalimat. Bebas dia mau muncul mah. Itu kalau apa namanya? Kalau direct address itu. The name of person or the title of the person bisa juga. Direct address is not the subject of the sentence. Direct address is not the subject of the sentence. Jadi direct address itu bukan subjek daripada sebuah kalimat ya. Tapi hanya nama seseorang saja, nama. Don't forget rule number 2 ya. Rule number 2 itu bisa kita lihat lagi coba ya. Rule number 2. Si cardinal rule. Do not separate subject and verb with just one comma. Jadi kita nggak bisa memisahkan subjek dan verb hanya dengan satu koma. Kita lihat. Jadi kalau kita hanya menggunakan satu koma saja di sini, thank you Melanie, koma kayak gitu, maka nggak bisa karena harus kembali ke rule number 1, number 2, that we cannot separate between subject and verb with one comma. Nah. Thank you Melanie for allowing Mr. Gray. Nah, thank you Melanie. Ini kan ada 2 ya. Kalau kita cuma menggunakan thank you Melanie for allowing Mr. Gray to attend Mr. Gray, koma kayak gitu kita taruh di koma kita taruh di sini, maka ini nggak bisa. Atau ini Simon expected that you cannot, koma. Kita nggak boleh menggunakan hanya satu koma ya, karena kita akan memisahkan antara apa namanya itu subjek dan verbnya. Comma are not used to set off the name of person being spoken about or referred to indirectly. Jadi koma itu tidak digunakan apabila nama orang tersebut tidak kita sebutkan secara langsung, or referred to indirectly, gitu. Kayak seperti saya bilang tadi, thank you for allowing Mr. Gray to attend the conference in my place. Without Melanie, tanpa Melanie-nya, kita langsung bilang thank you tanpa nama orangnya, maka koma tidak diperlukan. Jadi nggak perlu kita menggunakan koma. You don't need a comma.
Nah, ini contohnya. Alice informed the consultant. Alice informed the consultant that we need additional time. Kalau kita taruh koma setelah Alice, nah nggak benar itu. Karena Alice ini, karena kita nggak langsung menyuruh Alice, tapi Alice sendiri yang langsung bilang, langsung menginformasikan tanpa kita suruh. Tapi kalau seperti yang di atas tadi, Alice, could you please inform the consultant? Karena kita menyuruh secara langsung, maka kita put koma after Alice. Tapi ini Alice sudah mengabarkan, maka Alice inform, jadi without, kita nggak bisa memisahkan antara subjek dan verb with a comma. Misalnya kita taruh koma di sini, Alice, setelah after Alice ini we put a comma, and then inform, maka itu wrong. That's wrong. Alice inform, karena ini subjek dan verb. Alice informed the consultant that we need additional time. Tuh. Okay. Next one, the rule number 8, comma appositive. Use a comma to set of word or phrases that describe or identify a proceeding noun or pronoun. Kita kalau ini koma appositif itu adalah kita menggunakan koma to set of word or frasa untuk mengatur sebuah kata dan atau sebuah frasa yang mana mendeskripsikan or mengidentifikasi sebuah noun atau pronoun. Sorry. Okay, please, Mr. Baharu. When a brief explanation follows a noun or pronoun, it is considered a restatement. When a brief explanation follows a noun or pronoun, it is considered a restatement. Kita lihat contohnya ya. Restatement itu is non-essential appositive. Here are some example. Kita lihat contohnya. Charles, my brother, attended university on basketball scholarship. Charles ini karena my brother, karena dia menjelaskan my brother, menjelaskan bahwasanya Charles itu my brother, maka dia harus put a comma. Sebenarnya non-essential appositive sebenarnya, non-essential appositive yang mana mendeskripsikan noun atau pronoun. Ya, karena dia memasukkan my brother, masukannya, maka we put a comma after Charles and after my brother, begitu ya, after noun or pronoun. Charles, my brother, attended university on basketball scholarship. Itu positif. Mr. Abam, nah Mr. Abrams itu siapa? Vice President of Finance. Speak highly of you. Positif. Jadi kalau kita hapus pun Vice President of Finance atau my brother di kalimat sebelumnya, contoh sebelumnya, maka orang paham, they will understand actually. It's easy to understood. But here in this writing, there is Mr. Abam and then there is an explanation or a positive, ya. Non-essential appositive actually. Vice President of Finance. So we put a comma after Mr. Abrams and also a positifnya Vice President of Finance, comma. Bagaimana jika kita kita hapus Vice President of Finance atau my brother? Should we put a comma? Halo, guys. No, sir. No ya. No. Jadi Charles attended, karena apa? Kita kembali ke rule number 2 tadi. Number 2, don't ever separate between subject and verb in one sentence, ya, with a comma.
Jadi nggak boleh kita pisahkan antara subjek dengan verb with a comma. Nah, boleh kita pisahkan bila there is non-essential appositive atau comma apa namanya itu, use comma to set off word or phrase that describe, identify preceding noun or pronoun. Kayak gitu. Boleh kita menggunakan koma. Mr. Abrams, comma, Vice President of Finance, comma, speak highly of you. Nah, bisa juga seperti ini. Please indicate to Andrew, my associate, dia menjelaskan bahwasanya Andrew itu his associate, your time frame. Tuh. Jadi sama aturannya seperti yang kalimat sebelumnya tadi. We put a comma after please indicate to Andrew, comma, and setelah apa namanya positif kok. My associate, comma. Ya, paham ya? And the next one, rule number 9, comma address, date, comma address atau date. Let's see, use comma to set off address and date. Kita menggunakan koma untuk menunjukkan tempat atau waktu, dates ya, tanggal. Nih, Della instead date February 11, 2009, would be the only date to choose. Jadi setelah koma itu setelah ada apa address atau dates here 11 ini 11 ya, koma 2019, would be the only date to choose. When a date includes only month and year, do not spread the month and year with a comma. Jadi ketika ada tanggal yang mana hanya disebutkan month, only month and year, don't ever spread the month and year with a comma. Don't ever spread the month and year with a comma. Okay, let's see the example. The target date for our merger is July 2008. Ya, kayak gitu. Kalau hanya ada apa namanya itu, hanya ada bulan dan tahunnya saja, so don't ever spread them with a comma ya. Nggak boleh Juli, 2008, enggak begitu. Langsung July 2008. When an address occurs in a sentence, use a comma to set off the city, state, and country. Ketika sebuah alamat muncul di dalam sebuah kalimat, maka kita use comma to set off the city untuk mengatur kota atau state or country kayak gitu. Nah, here, there was announced that our branch in Houston, Texas, would host on the set on training. Tuh. Jadi kita harus menggunakan koma jika ada muncul city, state, and country. But the next one, do not under any circumstance put a comma between the month and the day. Do not put a comma between the month and the day. Tuh. Gak boleh kita menggunakan koma between month dan juga harinya ya, bulan dan hari ya. Example, the following would never occur. Nih, contohnya ini nggak akan pernah muncul Agustus, 15, 2006, ini titik. Harusnya begini. Month and date is become one and separated with comma if there is year after that. Nah, Agustus 15, 2006. Begitu ya. Jam berapa? Oke, we have time 20 minutes more. Comma series, rule number 10, comma series. When there
when 3 or more item occur in a series, ya, put a comma after each item. Jadi ketika ada apa muncul di sebuah apa, ketika ada when 3 or more item, ada 3 item occur di, apa muncul dalam sebuah seri, put a comma after each item. Jadi masukkan sebuah koma di setiap 3 item itu. Let's see the example, guys. Nah, ini. For example, Marcia complete the section item 1 A, item 2 B, and item 3 C. Jadi between the item put a comma after that. Marcia complete section A, B, and C of the report. Please, ini ada 3 juga di sini kan? Ada 3 juga, maka kita harus ada 3 item di sini ya. Please prepare peas and carrot. Prepare potatoes, peas and carrot. Ada 3 item di sini. Maka kita harus masukin koma di sini. Di antara di potatoes-nya, peas-nya. Karena ini sudah dipisahkan dengan apa? Karena ini sudah ada conjunction di sini, maka kita nggak perlu koma carrot-nya. Nah, the next example, Mr. Gray instructed that is said be divided among Bob, Ross, Chuck, and Sophie. Okay, remember when the 3 or more item occurs in a series, put a comma after each item. Jadi kalau ada apa di dalam sebuah kalimat itu ada 3 item muncul, maka we put a comma in each item. The rule number 11, comma words omitted. WO, ya. Use a comma for the omission of word or word that play a structural role in sentence. And omitted when the 2 adjectives modify the same noun, they should be separated by N. If the word N is omitted, separate the adjective with a comma. Let's see the example. The new and innovative idea drew a positive response. Itu maksudnya itu. The new, innovative idea drew a positive response. Jadi kalau nggak ada conjunction, ya, kalau nggak ada conjunction between the new and innovative, kita harus put a comma. The new innovative, the new, innovative idea drew a positive response. That omitted, the word that sometimes function as a conjunction. Jadi word that ini kadang berfungsi sebagai conjunction. When the omission of that breaks the flow of a sentence, use a comma to fill in the gap. Yeah. Most often omitting the word that doesn't create the break in the flow, and a comma would not be placed in its absence. Here an example of that, remove with a comma and take its place. Yeah. The point remains, comma, they never send us the contract. Ya, harusnya mah ada di sini ya date-nya ya, cuma nggak perlu sebenarnya, nggak perlu. Jadi langsung the point remains, comma, they never send us the contract. Here an example of that, remove without a comma added. Nah. Jadi ini contoh daripada kalimat apa namanya itu that omitted itu ya, that omitted yang seharusnya tadi ada di atas sini bisa di remove tanpa memasukkan koma. Tapi kalau kita remove edit-nya di atas sini kalimat ini, when we remove the word that here, we put a comma after that. But here in this example here, an example of that remove with a comma added, without a comma added, nih contohnya. Jalan
Yeah. Jalan instead that participant receive all material prior to the meeting. Kalau kita masukkan masukkan koma di sini juga bisa, masukkan koma juga bisa. Tapi bila apa? Bila date-nya ada. Bila date-nya ada. Tapi bila date-nya kita hapus, kita masukkan koma di sini. Jalan instead koma, the participant receive all material prior to the meeting. Oke. Continue. Preventative word omitted. Preventative words omitted. Sometimes words are omitted when the restatement would be obvious. Nih. The wrong information. Contohnya ya, the wrong information was given to the Stephen. Semicolon. The correct information, comma, to Doug. Tuh. The wrong information was given to Stephen. The correct information was sent to Doug. Ini representative word omitted-nya tuh was-nya itu ya. Was-nya. Atau was given di sini tuh juga bisa was given. Was sent to correct information was sent to Doug. The correct information to Doug. Comma, contrasting expression after to. Use a comma to create a constructing expression often beginning with but, comma, not, or rather than, or an afterthought that is added to end of a sentence. This rule takes many different forms and is thus more complicated than the other basic rule. As you become a more experienced writer, you might find yourself referring this rule. Contohnya ya. Apabila ada not atau kalimat not apa namanya itu constructing expression ya, seperti the word not here. In this example, my manager asked me to go to the seminar, comma, not the luncheon. Jadi kita put comma after my manager asked me to go to the seminar, not the lunch. The next example, I encourage you to bring Tom to the event, comma, but only if you wish. Iya. Ya. 10. The next one is semicolon ya. Semicolon. Semicolon. Yeah. Paham ya koma ya, rule of koma ya, guys. Jadi penting banget itu di dalam apa namanya itu penulisan sebuah esai, sebuah kalimat untuk rule beberapa koma itu sendiri. Got it ya guys? Hello everyone. Are you there? Jadi ada berapa rule tadi untuk koma? Ada berapa rule? Ada 12 ya. Rule-nya ada 12. Remember. Atau nanti bisa apa namanya itu? This PowerPoint you can download from e-learning. Ya. You can download from e-learning. And the next one, ada yang kedengaran suara tukang nggak di sini? Terganggu nggak? Enggak, Pak. Enggak ya? Oke. Masih renovasi soalnya. Oke, the next one is semicolon ya. Semicolon. Semicolon add priority and keep your writing from getting
puppy when sentences are short. Semicolon also communicate to the reader that ideas are related or close in the meaning. It has 3 rules ya. Semicolon itu ada 3 rules ya. Ada 3 rulesnya semicolon. The first one, semicolon no conjunction. Use semicolon to separate two. Ayo, taruh. Sebelum kita lanjut nih, semicolon ada yang tahu? Gak ada yang tahu? Serius? Titik koma bukan, Pak? Ah, yes. Titik koma. Titik koma. Kan ada titik 2 gitu kan, ada titik koma. Itu semicolon ya. Saya lupa kasih tahu tadi. Itu semicolon. Thank you, Mr. Adit. Nah, semicolon no conjunction. Jadi ada semicolon yang nggak ada konjungsinya ya, nggak ada kata penghubungnya. Use semicolon to separate two independent clause that are joined without a conjunction. Kita menggunakan semicolon ini untuk memisahkan dua independent clause that are joined without a conjunction. Ya, paham? Ya, paham ya? Jadi kita menggunakan semicolonnya bila ada dua kalimat independent clause yang tidak dipisahkan oleh konjungsi atau kata penghubung. Ya, kita menggunakan semicolon. Let's see. Nih. Ya. Suni, the first sentence ya. In the first independent clause, Suni attended the marketing seminar. Suni attended the marketing seminar. In the second independent clause, William refused to go. They come together without conjunction. So we change the conjunction with semicolon here, titik koma here. Ya, kita masukkan itu. Kita masukkan titik koma karena nggak ada conjunction. Oke, next one. Rule number 2, semicolon transition. Semicolon trans. Place a semicolon before and place a semicolon before and a comma after. Ya, kita tempatkan semicolon sebelum dan before and. Place a semicolon before and. Kita tempatkan semicolon sebelum and, koma after, koma setelahnya. Kayak mana? Kita lihat contohnya ya. Semicolon before and a comma after. Okay, let's see the example. After an adverbial conjunction when it acts as a transition between independent clauses. Bradso agreed that we were right. Yeah. Semicolon before adverbial conjunction. However is adverbial conjunction, right? So we put semicolon after before adverbial conjunction. And put a comma here. Put a comma after adverbial conjunction. It acts a transition between independent clause. Ya, itu menunjukkan transisi antara independent clause. Ada transisi ya. Bradso agreed that we were right. Ini kan independent clause. He refused to send the contract salah ini. I think this is technology. This is the contract. Ya. Nah, begitu juga the next example ya. We ask for more time. Ini independent clause and there is independent clause after. So in the middle of two independent clause, there is fortunately which is adverbial conjunction.
So before adverbial conjunction we put semicolon, and after adverbial conjunction we put comma. Oke. Begitu juga setelahnya. Your participation is critical. Titik 2, titik koma. For example, comma, you convince them to adopt our proposal. Rule number 3, semicolon because of comma. Semicolon ada karena koma. When a clause need a major and minor expression, use semicolons for major break and comma for minor break. Major and minor break don't occur very often when the writer keeps sentences simple, clear, and concise. Often, this rule applies when several cities and states or names on title are listed, as in the following example. Kita lihat example-nya. Baxter Food opened the new franchise in San Francisco, ya, in San Francisco, koma California, titik 2. Karena ada koma di apa namanya itu di sini semicolon because of koma, ya ada semicolon karena ada koma. Often this rule applies when several cities and state or name and title are listed. Ya. Ini kan Francisco. Kemudian koma, and then after that there is California. And kita masukkan di sini apa namanya semicolon. Tucson, Arizona, Chicago, Illinois, habis itu titik 2 titik koma, and Houston, Texas. Jadi itu menjelaskan ya apa namanya itu bagian kayak San Francisco, California. Bagian dari California itu ada Tucson, dan bagian daripada Arizona ini ada Chicago, bagian daripada Arizona and Houston itu ada Texas, kayak gitu. Karena ada koma sebelumnya, maka dimasukkan setelah apa namanya itu setelah state atau country atau name of state or country kita masukkan juga semicolon here. That's semicolon because of comma. Okay. Several employees will be honored at our annual meeting, comma, and they are Dennis Spicer, comma, Vice President of Communication. We put semicolon here. Ya. Karena munculnya semicolon karena apa? Karena banyaknya adanya koma ini ya. Our annual meeting, Dennis Spicer, and they are Dennis Spicer, Vice President of Communication, bukan di sini. Yaitu siapa? Ben Jackson, Director of Sales and Catherine Sutton, Marketing Specialist. Okay, thank you for today. Any question, guys? Ada pertanyaan nggak? (9:20). Any question, everyone? No questions? Kita apa? Karena nggak ada pertanyaan, because there is no question, after we learn a comma or punctuation, which is comma and semicolon, so I think you already understand this thing. Okay, so kita akan mereview ulang terkait dengan minggu kemarin ya, terkait dengan apa namanya itu tugas kemarin. Saya akan pilih salah satu apa namanya itu tugas teman-teman, tapi saya sudah menghilangkan namanya ya biar nggak apa namanya itu agak nggak minder lah gitu. Jadi saya hapus namanya, saya copy ke Word.
Sebentar. Sebentar saja, kita akan bahas sebentar saja karena ini sudah waktunya sudah habis. Oke, bisa dilihat ya, guys. Ini isai ya, salah satu syarat untuk menulis karya ilmiah itu kita harus juga bisa nulis isai. Kalau isai kalian bagus, maka karya ilmiah kalian juga nanti akan bagus karena terstruktur. Ya. Kemarin apa? Apa namanya itu tugasnya kemarin apa? Kita menulis isai terkait dengan 3 meeting terakhir ya. Kita pertemuan 3 meeting kita yang terakhir. Dari meeting pertama sampai meeting ketiga, ya. Nah, di sini ada salah satu teman kita, there is one of you yang menulis ini. Ada yang ingat struktur daripada isai? Introduction, apa itu? Content dan penutup. Closing. Introductions. Okay, thank you, Mr. Laude. Introduction. The first one introduction, and the second one is content, and the last one is conclusion. Yeah, conclusions. So we would like to analyze this essay. The first one. Nah, judulnya ya, jangan lupa ada judulnya di sini. Material that had been studied. Ya, title ya. Itu wajib ada lah, jelas ini mah. Wajib ini. And the next one, we go to the first paragraph. Okay. Nowadays, English is a language that is needed in many ways. Learning English, titik ya. Learning English today very necessary 3.0 era because it is currently the season of globalization which is all over the world. If we don't learn English, we can't understand the technology that is currently evolving. Ini apa, guys? Is this introduction? Inikah introduction dari sebuah esai? Oke, kita baca kalimat apa namanya itu paragraf selanjutnya ya. Kita baca paragraf selanjutnya. At the Institute Teknologi Tangerang Selatan in English 1 course, kita ganti major aja ya. Kita ganti major di sini. Has stood learning about the use of language, use of English as a businessman language. As a business language. The use, comma, the use effective sentence. Nah, ini kan fungsi koma tadi ya untuk apa karena ada beberapa item yang disebutkan ya, maka dipisahkan dengan koma. That's good. Ya. And the use of sentence titik. For now, with that material we can approach a little a businessman in the field of technology.
Sorry ya, laptopnya habis baterainya. Kita lanjut. Oke. Nah, ini juga bagian daripada introduction. Oke. Ini juga bagian daripada introduction. Untuk membuat simple essay, kita jadikan satu saja ya. Kalau ada dua di sini ya, kalau kalimat apa nih itu paragraf pertama introduction, paragraf kedua introduction, maka kita jadikan satu saja. Untuk simple essay loh, ya, simple essay ya. Jadi kita jadikan satu saja. Oke. Ini introduction-nya ya. This is introductions of this essay. Bolehlah ini mah. The next one content ya. The next one is the content in learning English for business. Ini kan sudah mulai nih, sudah mulai masuk ke kontennya nih. Learning English for business. I am learned that English has different types of actions. Oke. Saya di sini akan sedikit memperbaiki grammarnya aja ya. It's not I am learned, not I am learned, but I learned. Because if I am should be nominal sentence. This is verbal sentence ya. So kalau I am nggak bisa dipakai di sini karena di sini learn verb 1 ya. Sini I learn. Jadi teman-teman juga harus ingat ya, nggak boleh I am learn, I am love you. No, I love you. I learn this. I learn this meeting. I learn English for business kayak gitu. I learned that English has different type of action. And each action has different form of language. That's good. For example, American action. Kalau tulis nama kota harus besar ya. American. Sebutkan grammar is pengucapan ya, cara mengucapnya, the way you speak, grammar ya, grammar. But here grammar, kalau tulisannya grammar. If you speak grammar, but here grammar. Pronunciation. Oke, kita perbaiki. Okay. Pronunciation. And what you said that different from British accent as well as Australian accent too. So I am have. No, I am have. I have. Alright. Jangan lupa ya. Subject kalau have, had, has. Have, has, had. I have. You have. It has. Okay. So I have to know who and what dialect he used to use in formal English others. Said nah. Ini juga benar nih, udah bagus nih masuk nih. Konten pertama. Dia mau masuk ke konten kedua nih. Yang punya ini mau masuk ke konten kedua. Dia masukkan di sini aside from knowing different types of English. Dia masih menyambungkan dengan kalimat yang pertama. That's good. Aside from knowing the different type of English in the world, we know the form of the power of a sentence. Not the power of sentence, ya, the core of sentence maybe. Ya, the core of sentence. When in speaking English, when we speak English saja. Karena di kalimat setelahnya ada we ya. Kita bahas strukturnya sedikit. Karena setelah kalimat setelahnya ada we, maka di sini it is very much we can understand what the interlocutor is saying. That's good. Ini konten ya. Kita langsung sedikit saja nih. Kita konten. Ini konten juga. Nah, this is konten. 3 ini konten ya. 3 paragraf ini adalah konten.
But in all that I have learned about, dia mau menyambungkan nih. Nyambungkan, but in all that I have. Tapi but ini nggak perlu kayak gini ya. Bisa that samping itu aja, bisa that. In all that I have learned about, we need to know what the sentence. Itu ya, konten ini. 3 konten. Dan dia bagusnya ada conclusion. Ada conclusion di sini. The conclusion is gak perlu pakai that. Gak perlu pakai koma. Gak perlu pakai in. Kita langsung. The conclusion is language not a language. A language. Not only by knowing the language, but the need to know everything in the sentence and the sense of the sentence. By knowing that, we can speak well to foreigner, either as businessman or helping. Therefore, guys, at learning English fast. Oke, ini mas, saya nggak ngelihat apa seluruh grammarnya ya. I didn't see all the grammar error here, but di sini tuh sudah benar, karena sudah terstruktur sesuai dengan struktur isai, ada introductions-nya, ada kontennya, dan juga ada conclusion-nya. Punya teman-teman juga ada yang bagus banget loh, ada yang bagus, lebih bagus lagi, bagus banget. Tapi sayangnya dia nggak ada conclusion, nggak ada conclusion-nya, nggak ada kata penutupnya, nggak ada. Jadi setiap penutup, setiap isai itu harus ada apa namanya? Introduction, perkenalan dulu lah. Istilah kalau kata orang Indonesia mah bahasa basi kayak gitu ya. Bahasa basinya dulu sedikit, tapi nggak usah panjang-panjang. Bahasa basinya nggak usah panjang-panjang. Sedikit aja bahasa basinya. Terus di dalam introduction itu kita menyentil sedikit apa yang akan kita bahas. Contoh di sini kan English as a business language kayak gitu kan. Kita sentil sedikit saja. Nah, baru di kontennya kita bahas beberapa hal yang sudah kita pelajari kayak gitu. Baru konklusinya apa? Kesimpulannya apa? Nah, di sini. Tuh, ada di situ. Jadi, this is good enough for me ya. I think this is good essay, but perlu diperbaiki lagi, masih banyak ya, teman-teman, masih banyak grammarnya yang apa namanya itu salah. Tapi untungnya next time, the next meeting kita akan mulai masuk ke grammar ya. Kita mulai akan membahas grammar. Ini kan beberapa 4 meeting terakhir ini kan kita cuma bahas terkait dengan language, habis itu core of sentence, and koma dan lain-lain kayak gitu kan, fragment sentence, run-on sentence. Tapi the next one, terus part of speech juga kita sudah bahas kan, tapi kita sentil sedikit doang grammarnya. But the next meeting we would like to learn, mulai masuk kepada verb apa namanya itu, pada grammar. Jadi teman-teman jadi nggak perlu bingung lagi nanti insya Allah penggunaan I am, I have, I am learn, I understood, I am understood misalnya itu ada banyak error dalam menggunakan kalimat tersebut. She have gitu, ada yang bilang she have, harusnya masih has. Nanti kita akan bahas di sini. Oke, thank you very much ya teman-teman semua sudah join hari ini. I hope you understand what I already explained to you all. Untuk tugasnya yang kemarin, saya pikir sudah bagus semua, tapi saya perlu diperbaiki sedikit lagi ya dalam strukturnya apa untuk esainya itu sendiri. Karena itu bekal teman-teman untuk membuat tugas akhir nanti. Oke. Nanti untuk tugas yang koma dan semikolon ini kita sedikit saja, paling sedikit doang. Cuma pertanyaan, jawab, ya, jawaban. Cuma itu doang. Perbaiki kalimat saja. Oke. Nanti akan kirim via WA. I'll send to WA group, and then
Don't forget to send my email via your each coordinator, ya. Koordinator masing-masing kelas itu nanti yang akan mengirimkan ke saya. Thank you very much for this wonderful meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyalain kameranya, kalau sudah selesai nyalain kameranya semua. Ayo cepat nyalain. Sudah selesai nyalain. Guys, by the way, saya belum absen ya? Belum, Sir. Enggak nih. Ingatin teman-teman yang lain tadi, suruh masuk lagi. Saya belum absen. Yang keluar. Absen sebentar saja. Oke. Tapi kalau nanti teman-teman ada yang ingat temannya kalau tadi datang bilang ya. Erlangga Maulana? Erlangga Maulana tadi ada kan ya? Apa? Erlangga. Ada ya tadi ya? Erlangga Maulana. Oh, I'm so sorry I forget. Aduh. Erlangga Maulana. Rio Riansa? Ada nggak? Rio Riansa. Kayaknya tadi ada, Sir. Ada ya? Thank you. Graceberg? Nggak lihat saya hari ini. Tadi ada nggak dia? Graceberg. Nggak ada ya? Saya nggak lihat sih dia tadi mah. Tapi nanti saya akan hubungi dia. Kartika Widya dari Budiman. Kartika? Present ya? Ya. Muhammad Fahrul? Muhammad Fahrul? Present, Sir. Alright. Dimas Saiful Aziz? Nggak ada ya? Laudi Muhammad hadir. Rega Adrian Pratama? Ada kalau nggak salah. Wahyu Kurniawan Gultom? Present, Sir. Alright, thank you. Erlan Ingkirawang? Ada. Present, Sir. Oke. Zulfa Malika Amanah? Present. Selamat Ardiansa? Nothing. Tadi Pak untuk Sulfa Malika Amanah hadir. Sekarang jaringannya mati gara-gara mati lampu. Yeah, I know. I already see her. I saw her last time. Thank you, Mister. Okay, the next one, Ahmad Baharun Nur. Present, Sir. Alright. Nana Irmanto? Dia izin, Sir. Izin ya? Iya. Izin apa dia? Pergi ke rumah kakaknya, Sir. Oh gitu. Ronaldo Muhammad Gozi? Muhammad Gozi? Nothing? Ronaldo Emmanuel Jerira? Present, Sir. Ronaldo sebuah jago main bola berarti ini. Nurlaila Hidayati? Nurlaila, are you there? Nothing? Nothing ya? Oke, kita lanjut ke sistem informasi. Intan Ratnasari. Present. Tamalia Mardia. Present, Sir.
Firly Adinda Putri Az-Zahra. Firly Adinda. Oke, Firly Adinda. Ada. Muhammad Raihan Zulfikar. Hadir, Sir. Hadir. Ya. Novita Sari. Mr. Raihan. Ya, Sir. Minggu kemarin kemana? Kemarin ketelat, Sir. Oh, telat. Tapi ada ya? Iya. Ada. Serius. Mana orangnya nih? Mana orangnya? Mr. Raihan. Ada minggu kemarin ya? Ada antara minggu kemarin atau 2 minggu yang lalu gitu telat, Sir. Kalau 2 minggu yang lalu ada. Kalau gitu. Ada 1 minggu ada yang saya ketiduran, Sir. Oke. Thank you. Kita lanjut ke siapa nih? Wulandari? Present, Sir. Wulandari. Yang mana Wulandari? Wulandari. Oke, Wulandari hadir, present. Aulia Puspa Nabila? Present, Sir. Oke. Enda Fitrianingsih? Present, Sir. Muhammad Fahmi? Muhammad Fahmi kemana sih? 2 minggu ini dia nggak hadir. Ada yang tahu teman-teman dari sistem informasi ya? Kalau ada yang tahu nomornya nanti hubungi gitu. Hubungi dia, kasih semangat untuk kuliah lagi. Udah nggak hadir 2 minggu ini. Asberg. Saya Pak belum di absen. Oke. Aditya Duta Ramadan. Saya sudah masukkan kok tadi. Saya sudah lihat. Aditya Duta Ramadan, terus Grasberg ya? Grasberg ada? Nurma Hameru. Oke, I think enough for today. Thank you ya sudah meluangkan waktunya. Halo Pak. Erlangga Maulana, kenapa? Iya Pak. Gimana? Iya. Ya, I'm present ya Pak. Ya. Tadi sudah diakhiri dulu sih, jadi sama Reza Pahlevi Pak, dia ada. Reza Pahlevi ya? Prodi apa? Reza Pahlevi, Prodi Informatika, Pak. Informatika. Reza Pahlevi. Pak, Muhammad Fahmi dari Prodi SI itu hadir. Oke, sebentar ya, satu-satu. Sebentar, saya untuk Prodi Informatika, Selamat Ardiansa ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Wahyu Juprianto Simatupang nggak ada juga kan? Muhammad Sudrana, Aditya Duta Ramadan ada. Muhammad Reza Pahlevi ada. Oke. Udah. Tadi untuk yang apa tadi? SI? Iya Pak, Muhammad Fahmi itu hadir Pak. Muhammad Fahmi. Oh iya, hadir ya? Mana orangnya? Udah pergi ya? Oke, Muhammad Fahmi. Oke, ya udah beres kan semuanya? Gak ada lagi yang ketinggalan. Aldo Jalira dari prodi apa? Teknologi informasi, Sir. Iya. Sebentar, Siorna. Teknologi Aldo Jalira. Oh, enggak ada. Oh, Ronaldo Emmanuel Jalira ya? Yes, Sir. Alright, karena singkatan jadi saya kurang tahu. Oke, udah ya kalau kayak gitu ya. Karena kalian juga ada mata kuliah ya? Jam berapa? Jam 10, Sir.
Jam 10. Oke ya sudah, sekarang kita akhiri sampai sini saja dulu. Kita lanjutkan minggu depan. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah. Iya. Thank you, sir. So, thank you so Yes, much. sir. Jangan lupa sarapan ya. Iya.